बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी इस नशिस्त का मौजू साइनस के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये साइनस अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपके चेहरे के अंदर, आपके जिस्म के अंदर ना कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ जैसे मैंने बताया कि सर्द मादे कैविटीज़ के अंदर चलते हैं, बगैर नाली वाले गुदूद चलते हैं उसके। ये पूरा एक सिस्टम जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हुआ है, जिसके अंदर लेसदार मादे चलते हैं। वो मिजाज के अंदर ठंडे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को, किसी शख्स को ज़ुकाम हो जाए, गला ख़राब हुआ, बुखार हो गया, तो डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दिया। एंटीबायोटिक ऐसी है कि वो आपके इस रेशे को जो निकल रहा है कैविटीज़ के अंदर से, उसको उधर ही रोक देती है। आपकी इस्लाह तो हो जाती है लेकिन वो कैविटी में फंसा रह जाता है। जब वो कैविटीज़ में रह जाता है तो फिर इसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस लेते हैं। एंटीबायोटिक उसको निकाल नहीं सकती क्योंकि मिजाज में खुश्क होती है। इसको पहले लूज़ करना पड़ता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। लेकिन ये एंटीबायोटिक के ज़रिए ये कतन भी नहीं निकलती और अल्टीमेटली ये होता है कि वो ज़ुकाम फिर ख़राब होते होते ये इस तरीके से जैसे गलत इलाज करते तो ये होता है कि वो फिर ये है कि कैविटीज़ के अंदर जमाव ज़्यादा हो जाता है, फिर सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इस कैविटी से ये होता है कि इसके अंदर जो ये मादे जम जाते हैं तो इससे सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। फिर आपकी हो सकता है इससे नींद के अंदर भी फ़र्क आए, आपके सोचने समझने की सलाहियतों के अंदर फ़र्क आए, आपकी देखने की सलाहियत के अंदर फ़र्क आए। तो मुख्तलिफ़ इसके अंदर मसले पैदा हो सकते हैं और इसका इलाज जो हमारे पास है बड़ा आसान है। हम यह है कि एक डाइट पैटर्न सेट कर देते हैं और इसको असाबी मिजाज के अंदर ले जाते हैं। उनको कहते हैं कि जनाब आपने खुश्क चीज़ें नहीं खानी हैं, वो हम काट देते हैं। इस तरह मुखाती ठंडी चीज़ें हम मना कर देते हैं। बाकी दो आइटम्स जो दो हमारे यानी कि शाखें हैं, जैसे आसाबी और कशरी, ये हम दोनों किस्म के खाने वगैरह उनको जारी कर देते हैं, जिससे ये होता है कि वो डाइल्यूशन शुरू हो जाती है। वो कैविटीज़ के अंदर जो मादे हैं सर वो ढीले हो जाते हैं और वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को ज़ुकाम भी तो हम कहते हैं यही दवाई लेते रहें और इसी डाइट के ऊपर रहें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक टाइम और मोर और इससे थोड़ा ज़्यादा कम इंशाल्लाह वो बंदा रिपेयर हो जाता है। इसी तरह हमने एक हमारे दोस्त हैं, उनका इलाज किया तो वो चूँकि लेक्चर्स देते थे, गला काफ़ी ख़राब रहता था उनका, तो एक किस्म यही थी कि एंटीबायोटिक लेके वो वक्ती आराम तो मिल जाता था उनको, लेकिन यह है कि उनको मुकम्मल तौर पे सेहतयाबी नहीं हुई इसी साइनस के इशू के अंदर। फिर उनको जब इस इलाज के ऊपर लगाया तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स जब वो कंसिस्टेंसी के साथ ये ग़िज़ा और ये दवा लेते रहे तो उससे ये हुआ कि वो अल्टीमेटली इस मसले से उनको निजात होगी। जो बार बार उनके गले ख़राब होते थे, साइनस की दिक्कत होती थी और इस तरह जमाव होता था, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपना इलाज में ये चीज़ समझें कि डॉक्टरों के पास ज़रूर जाएं, लेकिन यह है कि उनसे जब हम कोई आप लोग पूछें कि इसकी वजह क्या है तो वो सर ऐसे जवाब देते हैं जो आपकी समझ से ऊपर होते हैं और अक्सर औक़ात तो इनके पास जवाब भी नहीं होता, क्योंकि बीमारियां तो ख़ुद क्रिएट हो रही हैं इंसान के हाथ से। मुख्तलिफ़ इलाज जब गलत किस्म के इलाज किए जाते हैं, वक्ती इलाज किए जाते हैं, तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। जब वो परमानेंट हो जाती है तो फिर यह है कि वो प्रॉब्लम क्रॉनिक बन जाता है और ये इश्यूज़ फिर लेटर ऑन बहुत शदीद होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, वो दर्द जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं, और ये दर्द इतना शदीद होता है कि आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों को ये मसला है सर के दर्द का, वो जानते हैं कि ये कितना शदीद दर्द होता है और आधे सर में होता है, बाजू का राइट साइड पे, बाजू का लेफ़्ट साइड पे, पिछली साइड पे, तो ये बहुत शदीद दर्द होता है।
اس کی وجوہات بھی جنرلی یہی ہیں کہ کیویٹیز کے اندر مختلف مادے اپنی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. وہ اسٹک ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ خون کی اور باقی چیزوں کی ترسیل میں فرق پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی میں حل ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 75% رول غذا نے پلے کرنا ہے. 75% رول غذا نے پلے کرنا ہے. بیماری اصل میں خون کے اندر ہے اور خون سے وہ فاسد مادے جب نکلیں گے، جب ہم ڈائٹ پیٹرن آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، کچھ آپ کو پرہیز بتائیں گے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فاسد مادے مزید آپ کے خون کے اندر شامل نہیں ہوتے اور یہ ہے کہ آپ کی بیماری آہستہ آہستہ ان علامات سے آپ نجات مل جاتی ہے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل شفا ہو جاتی ہے. 75% غذا نے کام کرنا ہوتا ہے، 25% دوا نے کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو ہم نے کافی ساری تفصیلات غذا کے بارے میں بھی بتائیں. ابھی لوگ ہم سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میرے تک اپروچ کر لیں. یہ زراعت شہید روڈ کے اوپر کلینک ہے. یہ فیس بک کا جو پیج ہے اس کے اوپر پورا ایڈریس دیا ہوا ہے. تو اگر لاہور کے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہنچے اور مجھ سے نبض چیک کرا لیں. جب تشخیص صحیح ہو جائے گی اس کے بعد علاج ممکن ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا اور ایک ترتیب بن جائے گی، چاہے وہ 2 مہینوں میں ہو، 3 مہینے میں ہو، 6 مہینے کے اندر ہو، تو انشاءاللہ آپ کی ایک ترتیب سیٹ ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ نبض چیک کرا لینا بہت اہم ہے، تشخیص کرا لینا بہت اہم ہے. جو مختلف سسٹمز کے اندر مسنگ ہے تو یہ آپ کو ہم اویلیبل کر رہے ہیں. لاہور کے رہنے والے ضرور آئیں. باقی لوگوں کے لیے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے فیس یا اپنی تصویر ضرور بھیج دیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ساؤنڈ، تاکہ ہمیں ساؤنڈ کی کوالٹی پتہ چل جائے. اگر ہم اس کی ججمنٹ کو دینا چاہیں دور بیٹھے ہوئے تو ایک تو فیس دے کے کچھ ججمنٹ دے سکتے ہیں یا پھر ساؤنڈ سن کے کچھ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کو یہ جو عارضہ اس کو لاحق ہے، اس کی وجوہات بنیادی کیا ہو سکتی ہیں. تو ان کو پھر ہم یہ ہے کہ دوائی ارسال کر سکتے ہیں، یہاں سے بھیج سکتے ہیں. 1 ہفتے کی یا 10 دن کی دوائی آپ کی تقریباً 1500 روپے کے اندر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ آپ علاج ضرور کرائیں. میری گزارش ہے کہ یہ علاج کرائیں، ایک دفعہ اس کو بھی ٹیسٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ باقی لوگ بھی بتا کچھ نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ علاج پہ علاج مختلف دوائیاں استعمال کرتے چلے، اینٹی بائیوٹک، اسٹیرائڈس. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے اور اتنی فیسیں ادا کر کے اتنے زیادہ پیسے دوائیوں کے اوپر خرچ کر کے بھی ان کو اگر صحیح طور پہ مکمل علاج نہیں ملتا تو پریشان ہے وہ لوگ جو مستقل طور پہ کرونک بنے ہوئے ہیں اور ان کی بیماری کا حل نہیں نکلنا. تو انشاءاللہ اگلی سیٹنگ کے اندر ملتے ہیں نئے سبجیکٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.